मुहर्रम अल हराम में इन 3 दिनों के अंदर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम के इन 3 बाबरकत दिनों का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इन 3 दिनों में किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगियों में फिर से नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने की फजीलत बहुत ज़्यादा है और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ है आपकी ज़िंदगी में, जितने भी काम है, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, इसके बावजूद आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज आपको बताऊंगी, पहले 3 दिनों के अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांगे। और ये वजीफ़ा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। अपने मुहर्रम अल हराम के इन मुबारक दिनों में इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह अपने फजल और करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम होते देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है, मेरे अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है, वो ज़ात जो करना चाहे कर सकती है। इस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल, जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो। अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ़ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ़ें सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रोकर बताओगे तो आपको इस वक़्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक की बारगाह में जो हाथ उठते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भरता है। जिस चीज़ की वो तलब करते हैं मेरा अल्लाह इनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्ज़दार हैं, रिज़्क़ की तंगी, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। इस वजीफ़े को लाजमी तौर पर पालें, इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया के जिस भी कोने से आपके तल्लक है, जब भी आपके मुल्क में 8, 9, 10 मुहर्रम के मुबारक दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन इन दिनों में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। आइए नाजरीन, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब अमल क्या है, 8, 9, 10 इन 3 दिनों में आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत, बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकासद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखें, तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है
اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پا لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صوفیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجیے، اور اس طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی۔ ہر گناہ گار انسان ہے، سیاکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، تاکہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے صوفیاء کرام اولیاء کرام جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ۔ یا حیّ یا قیوم رب کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جب آپ رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جن کو یقین نہیں آتا، وہ محرم کے ان دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں، اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھ لیں، تو تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گر گرا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخاطب ہو گئے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے۔
किस तरह मुझसे मांगता है, किस तरह अपनी आजिज़ी से मांगता है, मेरा अल्लाह वो सब कुछ आपको अता फरमा देगा जिस चीज़ की आपको तलब है। मेरा अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बहुत बड़े ख़जानों का मालिक है। इसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। दुनिया बनती है, मिट जाती है, फिर नई नस्ल आ जाती है, फिर दुनिया बनती है, फिर मिट जाती है, लेकिन हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। वो शुरू से लेकर है और हमेशा रहेगा। मेरा अल्लाह ही सब कुछ। किसी का बड़ी 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 हुकूमतें आती रही, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान गुजरे हैं जिनकी बहुत ठाट पाट होती थी, जिनकी बड़ी शान शौकत होती थी, लेकिन एक दिन इन सब लोगों ने मिट्टी का ढेर बांध जाना। बहुत से लोग पानी भी गए, हम में से पहले बहुत से लोग चले गए, हमने भी चले जाना है। सिर्फ रह जानी है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात। मोहतरम नाज़रीन, अपने अल्लाह को राज़ी कर ले। एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। जब सांसें बंद हो जाएंगी, अमाल का रजिस्टर बंद हो जाएगा, तो इस वक्त इंसान की एक नेकी की भी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जो वक्त है इसको गनीमत जानो, एक एक लम्हा जो है इसको गनीमत जानो। अपने अल्लाह से रो कर गिर करा कर दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो, हर नेमत पर इसका शुक्र अदा करो, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। इंशाअल्लाह तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ 5 जमात अदा करें। अल्लाह पाक सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।